seperti pukulan kentungan. Tak 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 tak. Tung tung sahur. Tung tung sahur. Tung tung. Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Ih, serem banget. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan kentungan. Tak 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 tak. Tung tung sahur. Tung sahur. Sahur. Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Ih, serem banget. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan kentungan. Tak 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 tak. Tung. Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Ih, serem banget. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan kentungan. Tak 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 tak. Tung. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition. Sahur. Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Ih, serem banget. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan kentungan. Tak 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 tak. Tung sahur. Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Ih, serem banget. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan kentungan. Tak 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 tak. Tung sahur. Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Ih, serem banget. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan kentungan. Tak 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 tak. Tung sahur. Tung sahur.
Sahur. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Ih, serem banget. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan kentungan. Ta 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 ta. Sahur. Tung 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 sahur. Tung 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 sahur. Sahur. Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Ih, serem banget. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan kentungan. Ta 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 ta. Sahur. Tung 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 sahur. Tung tung. Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Ih, serem banget. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan kentungan. Ta 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 ta. Tung tung sahur. Sahur. Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Ih, serem banget. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan kentungan. Ta 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 ta. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Ignition. Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Ih, serem banget. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan kentungan. Ta 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 ta. Tung 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 sahur. Tung 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 sahur. Tung 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 Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Ih, serem banget. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan kentungan. Ta 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 ta. Tung 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 sahur. Tung 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 sahur. Tung 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 sahur. Tung 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 sahur. Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Ih, serem banget. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan kentungan. Ta 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 ta. tung 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 sahur. Tung 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 tung.
tung 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 sahur. Tung 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 sahur. 10, 9, Sahur. 5, 4, 3, Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Ih, serem banget. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan kentungan. Tak, 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 tak.